मोर प्रिय सांग मैंने मु आशा करुच्छे आप भलरे थे। तो देखु बर्तमान कॉन्स्टेबल पोस्ट वैकेंसी बाहरी देखु एसएससी तरफ यही नोटिफिकेशन टी आसी एसएससी जीडी जहाँकि कॉन्स्टेबल पोस्ट वैकेंसी बाहरी। तो देखु लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन रोचे 5/9/2024 नोटिफिकेशन टी देखो ये टोटाल 38,000 प्लस 39,000 प्लस वैकेंसी बाहरी। तो आपन को जदि विश्वास लगुनि ताले देखि दियंतु टोटाल केते वैकेंसी रोचे। तो देखंतु वैकेंसी टोटाल रोची 39,481 टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची। तो देखंतु फ्रेंड्स पोस्ट नेम टी रहिबो बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ एसएसबी आईटीबीपी एआर एसएसएफ एनसीबी ए सब पोस्ट पाई वैकेंसी टी बाहरी 39,481 टोटाल पोस्ट वैकेंसी टी बाहरी। तो जदि आपण ए जॉब रे इंटरेस्टिंग अच्छो ताले ए वीडियो को आपण कंप्लीटली देखिबे। यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमिति रहउची फुल डिटेल्स मु आपण को प्रोवाइड करिवि, तेणु आपण वीडियो को कंप्लीटली देखिबे। जदि मो चैनल आपण नुआ अच्छो ताले चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नेबे एवं एमिति लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन को आपण ऑन करि नेबे। तेबे चलंतु देखिबा नोटिफिकेशन माध्यम रे डिटेल्स आमे जानिबा। तो देखंतु फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन एसएससी तरफ आसी ताकि कांस्टेबल पोस्ट वैकेंसी रोची। तो देखंतु प्रथमे आमे जानिबा आवेदन तारीख। देखंतु आवेदन स्टार्ट हेची। तो आवेदन स्टार्ट हेची 5/9/2024 रे एवं लास्ट डेट टी रोची 14/10 आवेदन लास्ट डेट टी रोची। तो देखंतु फ्रेंड्स आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी। आपण जदि ये जॉब इंटरेस्टिंग अच्छो ए भी आपण आवेदन करंतु। आवेदन लास्ट डेट टी रोची 14/10/2024 मन रहा। तो या पर देखंतु फ्रेंड्स लास्ट डेट पेमेंट रोची 15/10/2024 लास्ट डेट रोची जहाँ कि पेमेंट ऑनलाइन माध्यम रे आपण पेमेंट करि परिबे। तो देखंतु आपण जदि कौन सी जगह रे आपनकर एप्लिकेशन फॉर्म जदि भूल हो गला ताले करेक्शन पाई डेट मधे देछि 5/11/2024 रु 7/11/2024 पर्यंत आपनकर फॉर्म को आपण करेक्शन करि परिबे जदि आपण कौन सी जगह रे भूल करथिले। तो देखंतु टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन रोची जनवरी और फेब्रुआरी 2025 मध्य आपनकर एग्जाम रहिबो जाकि कंप्यूटर बेसिक। तो मन रहा। तो नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड्स वैकेंसी डिटेल तो मु प्रथम रो आपन को कहितली। तो देखि नितु बीएसएफ रे टोटाल वैकेंसी रोची 15,654 एवं सीआईएसएफ रे टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची। या पर नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड सीआरपीएफ रे टोटाल पोस्ट वैकेंसी रो 11,561 एवं एसएसबी रे टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची 819। या पर देखंतु आईटीबीपी रे टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची 3,017 टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची एवं एआर रे देखंतु 1,268 टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची एवं एसएसएफ रे देखंतु 35 टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची एवं लास्ट रे देखंतु एनसीबी रे टोटाल 22 टोटाल पोस्ट वैकेंसी रोची। तो देखंतु फ्रेंड्स ए वैकेंसी उभय मेल एंड फीमेल आवेदन करि परिबे, उभय महिला और पुरुष अप्लाई करि परिबे ए वैकेंसी। तो देखंतु यदि आपण सिलेक्शन हेले सैलरी आपनकर रहइबो पर मंथ 18,000 आरंभ करी 56,900 पर्यंत आपण सैलरी पाई परिबे जदि आपण सिलेक्शन हेले। तो या पर नेक्स्ट आमे देखिबा आ कोन सब डिटेल्स रहउची। तो देखंतु फ्रेंड्स एज लिमिट रोची 18 रु 23 इयर्स रोची एज लिमिट। जदि आपनकर 18 रु 23 इयर्स मध्य आपनकर एज रोची ताले आपण एथिरे अप्लाई करि परिबे। तो या पर नेक्स्ट देखंतु एज रिलैक्सेशन तो प्राय जानिथिबे
तथापि ମୁଁ କହିଦେଉଛି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ EX ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଇୟର୍ସ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫୁଲ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ୟାର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଅନଲାଇନରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ରହୁଛି 14/10/2024 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ରହୁଛି, ତ ମନେ ରହିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି ମିନିମମ୍ 10ମ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 10ମ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 18ରୁ 23 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ତ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ 3ଟି NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ 5% ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ମିଳିବ ଏବଂ NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ 3% ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ ଏବଂ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ NCCର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 2% ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ରହୁଛି 15/10/2024 ପେମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ରହୁଛି। ତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ପଡ଼ିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଏହିସବୁ ଜୋନ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ପଡ଼ିବ। ତ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ CMT। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ CMT ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପାର୍ଟ A, ପାର୍ଟ B, ପାର୍ଟ C, ପାର୍ଟ D। ତ ଏଇ 4ଟି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରେ 20 ମାର୍କର 20 ଆସିବ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମାର୍କର ଆସିବ, ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 40 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ 160 ମାର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟି ରହୁଛି 60 ମିନିଟ୍ ବା 1 ଆୱାର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟି ରହୁଛି। ତ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDFଟି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। କେମିତି ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, କେମିତି ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ, ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।